Metin govori kako je neprijatno to što je porodica Deviloglu vratila goste ono veče kada su došli da isprose sine. On navodi da se nekada znao red i da je na njima da im sada objasne zašto su vraćeni te noći sa praga vile. Metin govori kako je Mladoženja jedan ugledan čovjek koji je u biznisu i da bi trebalo da zna istinu. On tada pita Mukader zašto ne kaže šta se dogodilo i da neko objasni ovu celu situaciju. Situacija u vili je napeta i tenzija tek počinje. Fadime, Ajsu i Gulsum su u kuhinji i pričaju o tome kako večeras nešto neće proći kako treba, jer je Metin čvrsto odlučio da učini nešto povodom te situacije. Ajsu se samo plaši da Metin ne sazna za njenog brata, inače može biti mnogo problema. Metin pita Mukader da li će ona da ga predstavi ili će on sam to da uradi. On navodi da Mukader nikada ne bi dala svoju snaju nekom čoveku koji je skitnica ili loša osoba, ali također da i sinem godinama sama i da je to dosadilo, te da je zato odlučila da se uda. Metin drži jedan monolog jer niko ne smije da priča. On u jednom trenutku pita Džihana kako je mogao da čoveku koga ne zna da mine, ali mladoženjena majka govori da će dete ostati u vili jer su se tako dogovorili. Ovo iznošenje istine pokreće još više tema, a Metin pita Mukader i Sinem da li je to istina. Sinem govori da je bila primorana na to od strane Mukader, te svi prisutni pogledaju Mukader sa čuđenjem. Mladoženja pita ko je Metin da priča sve ovo, a on tada govori da on Sinemin muž koji nije među živima 8 godina i da se sada vratio, to jest Metin Deviloglu. Svi ostaju šokirani, a gosti tada odlaze iz vile. Džihan pita Metina zašto je morao ovo da uradi, jer bi mogli to da reše u porodici. A Metin mu govori da je ovo uradio zato što su krili od njega sve. Svi sedaju u dnevni boravak, dok Metin okrivljuje svakoga kako su mogli da dopuste da se Sinem uda i to baš sada nakon 8 godina. Hančer govori Metinu da niko nije znao da je on živ i da ga niko nikada ne bi povredio. On govori da se Hančer ne petlja u ove stvari, jer odgovor koji njemu treba ima samo njegova porodica. Džihan tada ustaje i govori Metinu da je dosta sa pričom. On počinje da viče na njega, govoreći da ga 8 godina nije bilo i da je Sinem jednog dana došla u kancelariju i pitala ga da preusmeri život u drugom smeru. Metin seda na stolicu, govoreći da niko neće otići iz dnevnog boravka dok ne sazna zašto je došlo do ovoga. Džihan govori Metinu da se smiri i mora shvatiti da mu oni nisu neprijatelji. Ali tada Metin govori nešto što mnogo iznervira Džihana. On ga pita kako bi njemu bilo kada bi nakon 8 godina ušao u kuću, a Hančer želi da se uda za drugog čovjeka. Džihan opet ustaje i viče na Metina, govoreći da ne meša Hančer u ove stvari. Metin također ustaje i govori da nikome ne smije verovati, jer je to on naučio na teži način. Džihan uzima Hančer za ruku kako bi krenuli u sobu, a Metin udara šakom od sto, govoreći da svi sednu na svoja mesta i da niko neće otići dok on ne dobije odgovor zašto je došlo do ovoga. Džihanu malo fali da se sukobi sa Metinom, pitajući šta ga povređuje toliko, ali tada Metin ustaje, govoreći da ga on povređuje, njegova majka i njegova žena. Metin tada uperi prst u Mukader, govoreći da ga ona najviše povređuje, i pita je da li je zapravo to ona Mukader koja se njima predstavlja ili ona ima i drugo lice. Mukader tada ustaje i govori da ona i Džihan nisu njegovi neprijatelji, već njegova žena koja je htjela da ode sa drugim čovjekom, a da je Mukader to htjela da spreči. Kako će Metin reagovati na ovu istinu? Mukader nastavlja sa pričom da je Metinova žena Sinem kriva za ovo što se desilo. Ona navodi to kako je htjela da ode sa drugim čovjekom, a da je Mukader to sprečila, tako što joj je našla pogodnog mladoženju koji neće obrukati prezime Deviloglu, jer ko zna ko bi ta osoba mogla biti. Metin odlazi do stola i govori Mukader da ućuti, te on uzima stolnjak i sve razbacuje po dnevnom boravku. Metin pita Sinem da li je tačno ovo što njegova majka govori, a Sinem kroz suze odgovara da je to bila velika greška. Džihanu tada kroz glavu prolaze misli
Kako je jednom video kofer pored kapije, a Mukader je krila da je to sinemin kofer sa kojim je htjela da pobegne odavde. Džihan tada pokušava da smiri situaciju, govoreći Metinu da su sada svi ljuti i da popričaju kasnije. Metin mu govori da se niko ne meša u ovu stvar, jer je sada sve između njega i Sinem. Metin govori Sinem da ode u svoju sobu, a i svim ostalima govori da se raziđu. Mukader prilazi i uzme Metina za ruku, govoreći da mora shvatiti istinu, a Metin je tada pogleda i zamisli se kako bi izgledalo da sada ustane i kaže istinu šta je Mukader uradila sve i kako ga je 8 godina odvojila od života. Svi odlaze u svoje sobe, dok Džihan jedini ostaje ispred Metina, ali Metin ni malo ne popušta. Džihan ne može više ovo da podnese, te mu govori da ga 8 godina nije bilo i da Sinem nikada ništa nije tražila. On ga pita da li bi trebalo da ode u grob sa njim. Džihan također navodi da Metin mora shvatiti šta je ljubav i nekoga voleti, da i posle kraja između njih postupi onako kako bi njegovoj voljenoj osobi bilo bolje. Metin tada pita Džihana da li to znači da živi u kući sa drugim čovekom, to jest Melihom preko puta. Džihan tada opet počinje da viče na Metina i hvata ga za kragnu. Sve se ovo čuje na spratu i svi ukućani se skupljaju. U jednom trenutku dolazi Mine i kaže da se ujak i otac svađaju, a oni tada popuštaju i govore da su se samo igrali. Mine govori da ova igra nije lepa i da ne želi da se više igraju. Džihan i Hančer odlaze u Hančerinu kuću i vidimo kako je Džihan ljut i zbunjen jer ne zna šta se dešava. Hančer tada priznaje Džihanu da je osoba sa kojom je Sinem želela da pobjegne odavde i osoba koju je volela zapravo ista, a to je Melih. Džihan ne može da veruje da se Melih nalazi iza svega, te pita Hančer da li je ta njihova ljubav uticala na deo imovine koje bi dobio od Sinem. Hančer govori da se nije radilo o tome, Melih nije takva osoba i njih dvoje su se voleli isto kao Džihan i Hančer. Ona navodi da su i njih dvoje imali prepreke i da su ipak to pretvorili u ljubav i borili se sa svim tako da moraju razumeti Melihovu i Sineminu ljubav. Džihan govori da neće reći nikome za Meliha, ali da mu moraju reći da se udalji od vile, jer niko neće moći da obuzda Metina ako ga vidi. S druge strane, Sili zvoni telefon, ali ona nije tu. Engin se javlja, a sa druge strane slušalice je čovjek koji zove iz doma gdje je Sila radila. Engin saznaje da je Sila radila u domu, baš gdje je bio Metin, i pita se da li bi to mogla biti slučajnost, te počinje malo da sumnja na nju. Sutradan ujutru, Melih odlazi kod svog poslodavca i govori mu da je odlučio da odustane od ovog posla, jer nije pri sebi ovih dana. Taj čovjek mu govori da ostane i da popričaju, ali Melih mu daje ključeve od taksija i odlazi. Fadime pokušava da nazove Meliha, ali on je nedostupan, jer su se ona i Ajsu već spakovale za selidbu. Fadime misli da ako Metin sazna za Meliha, tu će biti njihov kraj i neće moći da se nosi sa tim, tako da je bolje da što pre odu. Hančer se budi dok Džihan spava i vidi Fadime i Ajsu na kapiji sa koferima. Ona im prilazi govoreći da joj je žao što se ovo desilo, ali da je rekla Džihanu za Meliha. Fadime se uplaši, ali Hančer govori da Džihan neće uraditi ništa, ali da one moraju preneti Melihu da ne prilazi blizu vile kako ne bi bilo problema sa Metinom. Fadime oprašta Hančer i izvinjava se za sve što je uradila, te se ona i Ajsu pozdravljaju sa Hančer i odlazi iz vile.